Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Zahra Yutiana and you can call me Miss Zahra. How are you today everyone? I hope you are in a good health. So today, I will explain the material about narrative text. Okay, so let's move on to the material. Okay, so everyone, I will explain the material about narrative text. So, what is a narrative text? Does everyone know? Okay, I will explain about description of narrative text. Narrative text is an imaginative story to entertain people. Of course, what is called an imaginary story is not necessarily true because it could be just imagination or a fictitious story made by someone and has not been proven true. Example of narrative text like Cinderella, Sangkuriang, Snow White, etc. Jadi, narrative text adalah teks atau cerita imajinasi untuk menghibur seseorang. Tentu yang namanya cerita khayalan itu ya belum tentu kebenarannya karena bisa jadi itu hanyalah imajinasi dan cerita itu dibuat oleh seseorang. Oleh karena itu ceritanya tidak terbukti kebenarannya. Okay. Next material is the purpose of a narrative text. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan narrative text adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Jadi, teks naratif ini memang bertujuannya hanya untuk menghibur karena ceritanya berasal dari seseorang atau kelompok masyarakat. Jadi cerita ini hanya bisa sebagai penghibur karena ceritanya belum tentu ada atau belum tentu ada di kenyataan. Okay. Next is generic structure of narrative text. Generic structure of narrative text is divided in 3 points. The first is orientation. It is about the opening paragraphs where the characters of the story are introduced. Yang pertama adalah orientation atau orientasi yang berisi tentang pengenalan tokoh, tempat, waktu, terus kapan dan di mana cerita ini terjadi. And the second is complication, where the problem in the story develop. Yang kedua adalah komplikasi, di mana permasalahan dalam cerita itu muncul atau mulai terjadi. And the third is resolution, where the problem in the story is solved. Yang ketiga adalah resolusi, di mana cerita atau masalah dalam cerita ini selesai. Baik selesai dalam kata happy ending atau baik, ataupun bad ending atau ending yang buruk, akhir yang buruk. Dan kadangkala di dalam susunan struktur narrative text atau generic structure in narrative text terdapat reorientation. Reorientation ini biasanya berisi penyimpulan isi akhir cerita. And the last material is language features of narrative text. The first is past tense. Contohnya, example of word yang biasanya drunk, eat, and so on. And the second is adverb of time.
example of word-nya, example of a sentence biasanya seperti once upon a time or one day and so on. And the third is time conjunction. Example of word-nya biasanya when, then, atau suddenly. And the fourth, specific character. The character of the story is specific, not general. Jadi biasanya spesifik karakter itu tentang main karakter atau karakter utama dalam cerita. Contohnya seperti cerita Snow White, tokoh utamanya adalah Snow White, gitu. And the five, action verb, a verb that shows an action. Action verbs itu biasanya berupa tentang kata kerja. Example of word-nya seperti sleeping, walk, and so on. And the last is direct speech. It is to make the story lively. Yang terakhir adalah direct speech atau kalimat langsung. Example of sentence biasanya Snow White said, my name is Snow White. Seperti itu biasanya. And the direct speech is the present tense. Okay, everyone, that's all for me. Sorry for a mistake, and I hope this material can be useful for everyone. And see you again, everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.